नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज कोलकातात भाजपाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारां वांगडा बसका घेतले. हे वेळार पक्षाच्या विधीमंडळ फुडाऱ्याची निवड जातली. नवें सरकार स्थापन करपाक कळाव जाल्ल्यान तामीळनाडूची राजकी परिस्थिती अनिश्चित. सरकार घडोवपा खातीर उलोवणी सुरू. बदलत्या संवसारीक वेवस्थेत भारत आनी व्हिएतनामाक संवसारीक पुरवण साखळेत म्हत्वाची भुमिका वठोवपाची म्हत्वपूर्ण संद आसा अशें व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तोलाम हांणी म्हळां. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी संवसारीक शेतकी मळार भारताची सुवात घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर पंगडाक डीएलएस वरवीं 9 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज कोलकातात पावतले. थंय ते भाजपाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारां वांगडा बसका घेतले. जंय पक्षाच्या विधीमंडळ फुडाऱ्याची निवड जातली. अस्तंत बंगालचे राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी काल थंयच्या विधानसभेचें विसर्जन केलें. राज्याचे नवे मुखेलमंत्री आनी तांचे मंत्रीमंडळ शेनवारा 9 मेक सोपूत घेतले. ह्या दिसा कविगुरू रवींद्रनाथ टागोर हांची जयंती आसा. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षताये खाला आयज कोलकातात जावपी बसकेंत भारतीय जनता पक्षाच्या विधीमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याची निवड जातली. भाजपाचे नव्यान वेंचून आयिल्ले सगळे आमदार हे वेळार हाजीर आसतले. दुसरे वटेन कोलकातांतल्या ब्रिगेड परेड ग्रावंडाचेर जावपी सोपूतविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. गरजेच्यो प्रशासकीय बसका सुरू आसात आनी ह्या सुवाळ्या खातीर कडक सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी हेर राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावतले असो अदमास आसा. नवें सरकार स्थापन करपाक कळाव जाल्ल्यान तामीळनाडूची राजकी परिस्थिती अनिश्चित उरल्या. सरकार घडोवपा खातीर जाय आशिल्ल्या 118 जाग्यांचें भोवमत मेळोवपा खातीर उलोवणी सुरू आसात. काल डीएमके आनी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके हांणी आपल्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांची बसका घेतली. राज्यांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या पक्षाक तमिळागा वेतरी कझगम हांकां तेंको दिवपाच्या प्रस्नाचेर आयज विदुतलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी हांचे नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांची बसका जातली. विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्त्री हांणी काल अबुधाबीत भारत, फ्रांस आनी संयुक्त अरब अमिराती हांच्या मदीं जाल्ल्या त्रिपक्षीय बसकेंत वांटो घेतलो. हे बसकेक संयुक्त अरब अमिरातीच्यो आंतरराष्ट्रीय सहकार राज्यमंत्री रीम अल हाशमी आनी फ्रांसचे विदेश वेव्हार महासचीव मार्टीन ब्रायन्स हाजीर आशिल्ले. तिनूय देशांनी एका निश्चित कालमर्यादेंत भागीदारी आनी घटमूट करपा खातीर एका कृती आराखड्याचेर सहमती उक्तायल्या अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलें. ह्या दौऱ्या वेळार विक्रम मिस्त्री हांणी गुंतवणूक सहकार्या संदर्भात यूएई इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी हांची भेट घेतली. जानेवारी म्हयन्यांत राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान हांच्या भारत दौऱ्यांत आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत अबुधाबीचे युवराज शेख खालीद बिन मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान हांच्या भारत दौऱ्यार जाल्ल्या प्रगतीचो नियाळ भारत आनी संयुक्त अरब अमिरातीन घेतलो अशें विदेश मंत्रालयान सांगलें. आतंकवादाचो पराभव करपाक आनी आतंकवादाक चालना दिवपी वेवस्था मोडून उडोवपाच्या निर्धाराचेर देश ठाम आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान एका सोशल मिडिया पोस्टात मोदी हांणी सांगलें, हे मोहिमे वरवीं भारतीय सशस्त्र दळांनी अतुलनीय शौर्य आनी दृढनिश्चय घडयले. पहलगामात निश्पाप भारतीयांचेर हल्लो करप्याक सशस्त्र दलांनी फावते उत्तर दिलें अशेंय तांणी म्हळें. India will identify, track and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी काल नव्या कामगार कायद्या अंतर्गत 40 वर्सां आनी ते परस चड पिरायेच्या कामगारां खातीर देशव्यापी वर्सुकी भलायकी तपासणी उपक्रमाचो शुभारंभ केलो. हो उपक्रम वेवसायीक भलायकी प्रणाली घटमूट करपाच्या आनी भारताच्या कामगार वर्गाक सर्वसमावेशक भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवपाच्या दिकेन एक महत्वपूर्ण पावल आसा. हे विशीं डॉ मांडविया हांणी म्हळें. आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. बदलत्या संवसारीक वेवस्थेत भारत आनी व्हिएतनामाक संवसारीक पुरवण साखळेत म्हत्वाची भुमिका वठोवपाची म्हत्वपूर्ण संद आसा अशें व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांणी म्हळां. मुंबयत आयोजीत भारत व्हिएतनाम वेवसाय माचयेत ते उलयताले. आदल्या काळात दोनूय देशांनी परस्पर सहकार्यात खुबशा आव्हानांक फुडो केलो अशें तांणी म्हळें. भारतीय कंपन्यांक व्हिएतनामात गुंतवणूक करपाचें आव्हान लेगीत तांणी हे वेळार केलें. दोनूय देशांमदले संबंद हे व्हिएतनामाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हो ची मिन आनी भारताचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांच्या सारक्या फुडाऱ्यांच्या दृश्टिकोनाचेर आदारिल्ले आसात. 2016 सावन हे संबंद एका नव्या उंचायेचेर पावले अशें तांणी सांगलें. भारत आनी व्हिएतनामा मदले तंत्रगिन्यान आनी उत्पादन क्षेत्रांतले उद्देजक, गुंतवणूकदार आनी वेवसायीक हे आशियाचो फुडार घडयतले अशें हे वेळार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी संवसारीक शेतकी मळार भारताची सुवात घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. तांणी भारतीय अन्न आनी शेतकी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. M.J. खान हांचे वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेत शेतकाऱ्यांची जीण सुदारप, देशाची शेतकी वेवस्था घटमूट करप आनी आफ्रिकन देशां वांगडा सहकार्य वाडप हाचेर चर्चा जाली अशें एका सोशल मिडिया पोस्टात मंत्री गोयल हांणी सांगलें. दीर्घकाळ अन्न सुरक्षे खातीर शेतकी सहकार्य वाडोवपाच्या नव्या उपाय येवजण्यांचेर लेगीत चर्चा जाली अशें तांणी हे वेळार सांगलें. दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आयज सावन महाराष्ट्राच्या 2 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर आसतले. ह्या भोंवडेर टपाल विभागा संबंदीत मुखेल कार्यावळी वांगडाच मुंबय आनी पुण्यांतल्या नामनेच्या शिक्षणीक आनी भौशीक कार्यावळींनी ते वांटो घेतले. दळणवळण मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज सिंधिया महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या वांगडा मुंबयतल्या अंधेरी रेल्वे स्थानक उपटपाल कार्यालयाचें उक्तावण करतले. ही मोहीम नागरीक केंद्रीत टपाल मुळावी सुविधा वाडोवपाच्या आनी गर्दीच्या शारांनी सेवा मेळोवन दिवपाच्या टपाल विभागाच्या सततच्या यत्नांचें दर्शन घडयता. भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा मंत्री पुण्यांत डॉ. D.Y. पाटील विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवात उपस्थित रावतले. उपरांत सांजे सिंधिया पुण्यांतल्या पुण्यभूषण पुरस्कार सुवाळ्याक हाजीर रावतले. हो सुवाळो वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या खासा योगदाना खातीर नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान करता आनी हो शारांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक कार्यावळी मदलो एक जावन आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर केरळ, माहे, दक्षिण कर्नाटकांतलो भितरलो वाठार, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकल वाठारांत खूब पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान सांगलां आयज उत्तर प्रदेश, उदेंत राजस्थान, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक आनी रायलसीमा वाठारांत गडगडाटा सयत वीज आनी नेटान वारें मारतले. IPL क्रिकेट सर्तींत काल अटल बिहारी वाजपेयी एकानर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडाक डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण 9 धांवड्यांनी हारयले. पावसाची आडखळयेल्यान हो खेळ 19 षटकांचो जालो. पयली फलंदाजी करतना लखनौ पंगडान 19 षटकांत 3 बाद 9 धांवड्यो केल्ल्यो. लखनौच्या मिचेल मार्श हांणी बेसबरो खेळ करतना 111 धांवड्यो केल्यो. डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण RCBक 213 धांवड्यांचे मोख आशिल्ले. उपरांत RCB पंगडाक 19 षटकांत 6 बाद 203 धांवड्योच करप शक्य जालें. आयज दिल्ली कॅपिटल्स कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जातलो. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज कोलकातात भाजपाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक वांगडा बसका घेतले. हे वेळार पक्षाच्या विधीमंडळ फुडाराची निवड जातली. नवें सरकार स्थापन करपाक कळाव जाल्ल्यान तामिळनाडूची राजकीय परिस्थिती अनिश्चित. सरकार घडोवपा खातीर उलोवणी सुरू. बदलत्या संवसारीक वेवस्थेत भारत आनी व्हिएतनामाक संवसारीक पुरवण साखळेत म्हत्वाची भुमिका वठोवपाची म्हत्वपूर्ण संद आसा अशें व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांणी म्हळां. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी संवसारीक शेतकी मळार
भारताची सुवात घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या उपाय येवजण्यांचो नियाळ घेतलो आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान RCBक 9 धांवड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेल राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.